हेलो एवरीवन मु लोपामुद्रा स्वागत करुच्ची मो चैनल ओडिया एजुकेशन नेटवर्क को। आज आम पढ़ा षष्ठ श्रेणी साहित्य बहिर गोटे गल्प जार नाम हूँ न्याय विचार तार पाठ्यपुस्तकस्थ अभ्यास प्रश्नोत्तर आज आलोचना करवा। तो चलतु जीवा प्रथम प्रश्न को। तो प्रथम प्रश्न देछि राज्यकार्यरू अवसर पाइले गियासुद्दीन कौन करुथिले। तो राज्यकार्यरू जो अवसर पाउथिले से कौन करथिले शिकार करने को जाउथिले नहले कौन करथिले उआसर भितर थाई लाख बिंदारे मातुथिले। ख नंबर देछि जानकी बाई किपरि पेट पोषुथिले। तो जानकी बाई भिक्षावृत्ति करी पेट पोषुथिले। ग नंबर काजी अदालत रे थिबा लोके स्तब्ध होइगले काहींकी ना जेतेबेले जानकी भाई बेले जड़े दरिद्र भिखारिणी निज पुओ को मारिथिबार अभियोग समग्र हिंदुस्तान सम्राट माने एत बड़ राजा जे थिले समग्र हिंदुस्तान सम्राट गियासुद्दीन तांको नारे की अभियोग आनिथिला ना जानकी बाई जड़े जी थिला कि दरिद्र भिखारिणी सी अभियोग आनिथिला। यह शुणी काजी अदालत रे थिबा लोके स्तब्ध होइगले। घ नंबर अदालत रे सुल्तान को देखी लोके माने कौन कले। अदालत रे सुल्तान को देखिबा मात्रे लोक मैंने आंठू माड़ी तांको सलाम जणाइले। ओ नंबर देछि राय घोषणा परे काजी सुल्तान को कौन कहिले। राय घोषणा परे काजी निज आसन रु ओह्लाई आसी सुल्तान को सलाम कले। तापरे कहले जहाँपना आपण मते क्षमा करिवे मु केवल मोर कर्तव्य करुछि आपण मो उपरे राग करिनाहांती तो एक नंबर प्रश्न तो आम डिस्कसन करदेले। एबे जीवा आम 2 नंबर को। तो 2 नंबर रे भी केते गुडे प्रश्न दिया जाइछि तार उत्तर लिखिबा। तो क नंबर प्रश्न रे दिया जाइछि जानकी बाई पुअर किभली मृत्यु घटिला। तो तांको पुअर किपरि मृत्यु घटिथिला तांको जो जेतेबेले कोन करथिले ना सुल्तान गियासुद्दीन सर बिंदुथिले बा लाख बिंदार जो अभ्यास करथिले सेतेबेले अजाणत आसी तांको पुओ भिखारिणी पुओ किए थिला जानकी बाई जो भिखारिणी थिले तांको शिशुपुत्र देहरे कौन आसिक लगी जाइथिला तीरटी आसिक बाजी जाइथिला तांको तंटीरे। तो सेही पली से मृत्यु करथिले। तो उत्तरटी लिखिबा जानकी बाई नाम रे जड़े दरिद्र महिला निजर शिशुपुत्र को धरी भिक्षा करने को बाहरिला बेले हठात एक सर आसी पुअर तंटीरे फुटीगला जहाँ फल तार मृत्यु घटिला। ख नंबर देछि स्त्री लोकटी काजी को कौन कहला। स्त्री लोकटी काजी को कहला धर्म अवतार ए संसार रे मोर एई एकमात्र पुओ छड़ा आउ केही नाही। मु जणे असहाय नारी प्रतिदिन भिक्षावृत्ति करी पेट पोषे। मु आज सम्राटक राजनगर पछपटे रास्ता रे एई पुत्र सहित भिक्षा उद्देश्य रे जाइथिबा समय रे बिना दोष रे केही जणे तीर मारी तांको हत्या करिछि। मोर प्रार्थना दोषी को आपण उचित दंड दियंतु। एबे जीवा ग नंबर को। ग नंबर देछि जानकी बाईर अभियोग शुणी काजी कौन कले। जानकी बाईर अभियोग शुणी काजी किछि समय पई नीरव रहिले एवं किछि समय परे पियादा हाथ रे सुल्तान को डकाई पठाइले जे विचार निमित्त दरबार आसी उपस्थित हुअन्तु। घ नंबर प्रश्नटी देछि काजींकर साहस देखि लोके कौन भाबिले। काजींकर एपरी साहस देखि लोके भाबिले सुल्तान तांको आज निश्चय चाकरी बरखास्त करिवे। सेपरी 1 नंबरटा देछि 1 नंबरटा देछि काजींकर आदेश को सुल्तान किपरि पालन कले। तो काजींकर आदेश को सुल्तान मुंडपाती सही नेले से सही समय निज को विधवा नारीर पुओ भाबरे ग्रहण करी बंचिथिबा जाय तांकर दायित्व ग्रहण करने को राजी होइगले। तो 2 नंबर तो सरी जाइछि। एबे जिबा 3 नंबर को। 3 नंबर देछि सरल भाषा रे बुझाई लेख। क नंबर प्रश्न देछि मु केवल मोर कर्तव्य करिछि। तमे जानिछ सरलताटा साधारणतः लिखिबा समय रे प्रथमे हमको कवि परिचय देबाको पड़ी थाए तापरे केउ विषय वर्णना कर जाइछि से विषय लिखिया को पड़ी थाए। तो लिखिबा मु केवल डट 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 करिछि उद्धृतांशटी पठित साहित्य बहिर न्याय विचार गप संगृहीत। एठार गाल्पिक सुनंदकर काजी कर्तव्य संपर्क रे स्वीकारोक्ति को प्रकाश करिसंती। जानकी बाईर पुओ को सुल्तान मारिथिबार शुणी काजी संगे संगे तांको दरबार रे उपस्थित हेबाकू परवाना पठाइले। समस्ते भाबिथिले काजी सुल्तान को नाम शुणी विचारधारा बदलाई देबे हेले जणे विचारपति भाबरे से उचित विचार करबाकू जाय न्याय प्रदान करिसंती। पुत्र हत्याकारी सुल्तान को जानकी बाईर जीवनव्यापी भरण पोषण भार ग्रहण करने को से हुकुम जारी करछंती।
ରାୟ ଘୋଷଣା ପରେ କାଜୀ ନିଜର ଆସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ବିନୟ ଭାବରେ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି, କାରଣ ବିଚାରପତି ଆସନରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଲତାନଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ନିଜେ ସେ ନିଜର ବିହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତ କ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ସରଳାର୍ଥରେ ଥିଲା ତମେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଖ ନମ୍ବରକୁ। ଖ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଧର୍ମ ଅବତାର, ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁଁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବି। ତ ସେଇପରି ଲେଖିବା ଧର୍ମ ଅବତାର ... ପାଳନ କରିବି। ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ସୁନନ୍ଦ କରଙ୍କ ଲିଖିତ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଗଳ୍ପରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ଗାଳ୍ପିକ ସୁଲତାନଙ୍କ ମୁହଁରେ କାଜୀଙ୍କର ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଗ୍ରହଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଜାନକୀ ବାଈ ନିଜ ପୁଅର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ବୋଲି କାଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଦୋଷୀ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଉନା କାହିଁକି ତାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ବୋଲି କହିବାରୁ ଜାନକୀ ବାଈ ସୁଲତାନଙ୍କ ନାମ କହିଥିଲେ। କାଜୀ ମଧ୍ୟ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସୁଲତାନଙ୍କୁ ଦରବାରକୁ ଡକାଇ ନିଜର ରାୟ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ନିରାଶ୍ରୟ ସ୍ତ୍ରୀଟିର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ମରିଯିବା ଫଳରେ ତାର ସମସ୍ତ ସାହା ଭରସା ତୁଟି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାର ଭରଣ ପୋଷଣ ଭାର ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ସୁଲତାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କାଜୀ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିଥିଲେ। କାଜୀଙ୍କଠାରୁ ଆଦେଶ ପାଇ ସୁଲତାନ ମୁଣ୍ଡପାତି କହିଥିଲେ, ଧର୍ମ ଅବତାର, ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁଁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବି। ପ୍ରକୃତରେ ସୁଲତାନ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ନ୍ୟାୟ ବିଚାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଏହି ଦଣ୍ଡବିଧାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ। ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ଥିଲେ ଜଣେ ମହାନୁଭବ ସମ୍ରାଟ, ନିର୍ଭୀକ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ବିଚାର କରିଥିବାରୁ ସେ କାଜୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଗ ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥଟି। ଗ ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥଟି ଦେଇଛି ଆପଣ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଗୌରବ। ତ ସେହିପରି ଲେଖିବା ଆପଣ ... ଗୌରବ। ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ସୁନନ୍ଦ କରଙ୍କ ରଚିତ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଗଳ୍ପରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ ସୁଲତାନ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ କାଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ତାହା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସୁଲତାନ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଳବନ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ତଥା ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବହୁବିଧ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଲାଗି ଅଭିଜ୍ଞ କାଜୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କାଜୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, କାହାର ପକ୍ଷପାତିତ୍ୱ କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସାଧାରଣ ଭିକାରୀ ଯାହା, ରାଜ୍ୟର ସୁଲତାନ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ଭିକାରିଣୀ ଜାନକୀ ବାଈ ପୁଅର ହତ୍ୟାକାରୀ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ଦରବାରକୁ ଡକାଇବା ଏବଂ ଜାନକୀ ବାଈଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ତାଙ୍କର ନିର୍ଭୀକ ତଥା ନିରପେକ୍ଷର ଉଦାହରଣ। ସେ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ କରିସାରିବା ପରେ ନିଜ ଆସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସଲାମ କରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଯାହାର ଅଧୀନରେ କାଜୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କମ୍ ସାହସର କଥା ନୁହେଁ। ନିଜେ ସେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସୁଲତାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ରାଗ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ କାଜୀଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ ତାଙ୍କର ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାରର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ କାଜୀଙ୍କ ପରି ବିଚାରପତି ଯେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହିପରି ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାରପତି ଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ସୁନାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି ବାକ୍ୟଟିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଲେଖ। ତ ସେ ତେଣୁ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୁଅ ମା, ଦୋଷୀ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉନା କାହିଁକି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। କୁହ କିଏ ସେହି ଅପରାଧୀ। ତ ଏଠି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ତମେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଲେଖ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦିଆଯାଇଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ବନାନ ଠିକ୍ ତାକୁ ବାଛି ଲେଖ। ତ କରେ 3ଟା ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଥାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍ ହେବ। ଯା ନ କି ମାନେ ବର୍ଗେଜ ନ କରେ ହର୍ଷେଇ। ସେହିପରି ଖ ନମ୍ବରରେ ସମ୍ମୁଖ ସମ୍ମୁଖ ସମ୍ମୁଖ। ତ ଏଟାରେ ଠିକ୍ ହେବ ସେକେଣ୍ଡ। ସମ୍ମୁଖଟା ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସ ମ ତଳେ ମ ଭଳିଆ ହର୍ଷଉ ଖ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିପରି ଗ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଦନ୍ତେଶ ବାଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ତାଲବେଶ ବାଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଇଛି ଦୀର୍ଘେଇ। ସେଟା ଫାଷ୍ଟରେ ଦେଇଛି କରେ ହର୍ଷେଇ, ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଇଛି କରେ ଦୀର୍ଘେଇ। ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କରେ ଦୀର୍ଘେଇ। ଦନ୍ତେଶ ଅନୁସାର କରେ ଦୀର୍ଘେଇ ନ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ଘ ନମ୍ବର ସେପରି ଦେଇଛି ଭିକାରିଣୀ ଭିକାରୁଣୀ ଭିକାରୁଣୀ। ତ ଏଇଟା ହେବ ଲାଷ୍ଟଟା ଯେଉଁଠି ଭରେ ହର୍ଷେଇ କରେ ଆକାରେ ରରେ ହର୍ଷଉ ଣରେ ଦୀର୍ଘେଇ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି ଭରଣ ପୋଷଣ ପରି ଆଉ 4ଗୋଟି ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ ମନରୁ ଭାବି ଲେଖ। ତମେ ଲେଖିପାରିବ ଲାଳନ ପାଳନ, ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା, କଳିକଜିଆ, ଲିପା ପୋଛା, ଏହିପରି ଭାବରେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ।
तो एबे जीवा 7 नंबर प्रश्न को 7 नंबर प्रश्नटी देछि राजा धनु तीर धरी लाख बिंधती नदी तीर रे बुलिबाको भल लागे। तो प्रथम तीरटा जो देछि तो सेटा धनु तीर और द्वितीयटा देछि नदीर कूल। तो सेही परी से कहिछि कि तमे भी एहीपरी जोड़ा शब्द बाछि तमे तार वाक्य मध्य व्यवहार करि परिबो। माने दुईटी रेखांकित पदर अर्थ अलग अच्छी से दुईटी शब्दर अर्थ बुझी से हीपरी एका भली शुणा जाऊँ आउ केतोटी शब्द लिखि ताकू वाक्य व्यवहार कर। तुम लिखिपर तीर ये तीर अर्थ केमती सर आउ गोटे तीर अर्थ थिला कूल। तुम से लिखिपर नीति नीति न रे हसई तरे हसई ता अर्थ होला प्रतिदिन लिखिपर से नीति विद्यालय को जाए माने से प्रतिदिन विद्यालय को जाए। से आउ गोटे नीति न रे दीर्घई तरे हसई जार अर्थ नियम तार एपरी नीति देखी लोके रागिले। आउ एग्जाम्पल तुम नहीं पार जमी प्रसाद प्रसाद माने भोग ठाकुर प्रसाद खाओ न लिखिपर ठाकुर पाखे प्रसाद लगे। से आउ गोटे लिखिपर प्रासाद प्रासाद माने कोठा राजा प्रसाद रे राजा रहंती। से आउ किसी एग्जाम्पल नहीं पार जमीक विष बी दंतेश ता अर्थ पद्मनाड़ हंस विष खाए आ माने हंस पद्मनाड़ खाए। सेपरी बी बरे हसई मुदनेश ता अर्थ गरल जमी पिलाटी विष खाइला। तो 7 नंबर प्रश्न तो आम आलोचना करदेले। एबे जीवा 8 नंबर को 8 नंबरटा देछि उपयुक्त शब्द नहीं निम्न पाठरे थिबा शून्यस्थान पूरण कर। प्रतिदिन डैश पेट पोषे प्रतिदिन भिक्षावृत्त करी से तार पेट पोषे। डैश तो कम नुहे तार साहस तो कम नुहे। डैश मु अक्षर अक्षरे पालन सॉरी डैश मु अक्षर अक्षरे डैश माने लिखिपर तुम आपण का आदेश मु अक्षर अक्षरे पालन करी। एबे जीवे 9 नंबर प्रश्न को 9 नंबर प्रश्नटी देछि भिकारुणी शब्दर लिंग परिवर्तन कले हेब भिकारी। सेहीपरि निम्नलिखित शब्द गुड़िकर लिंग परिवर्तन करी लेख। सेपरि ठाकुराणी हेब ठाकुर असुरुणी हेब असुर समुदुणी हेब समुदी मालुणी हेब माली बाघुणी हेब बाघ एवं संगातुणी हेब संगात। तो आम समस्त प्रश्नर उत्तर तो आलोचना करदेले। आशा करुँच आपण मैंने बुझीपारे। तो यहीपरि स्टडी रिलेटेड वीडियो पाइबापी आपण मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ जार नाम है ओडिया एजुकेशन नेटवर्क ता सहित लाइक एवं शेयर कर दिंतु एवं पाखे थी बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँफल आम अपलोड कर प्रथम वीडियो नोटिफिकेशन आपण मान पाखे पहुँची।